Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Sehingga Allah masih mengizinkan kita untuk melakukan pembelajaran pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang sholat. Nah, pada minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sholat, yaitu tata cara melaksanakan sholat. Submateri yang akan kita bahas, yang pertama, tata cara pelaksanaan sholat. Yang kedua, hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama, menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat. Yang kedua, menyebutkan hal-hal yang membatalkan sholat. Selain itu, juga ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan sholat. Dan yang kedua, siswa dapat menyebutkan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, syarat wajib dan syarat sah sholat. Nah, syarat wajibnya apa aja sih? Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, berakal. Nah, apabila anak-anak mengerjakan sholat, maka itu tetap sah selama dia bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Justru bagus dong kalau misalnya anak-anak udah diajarkan untuk sholat 5 waktu. Karena ketika dia sudah beranjak dewasa atau remaja, maka dia akan terbiasa untuk melakukan sholat. Maka ajarilah anak sejak dini. Yang ketiga, bersih dari haid dan nifas. Yang keempat, balik. Nah, sudah tahu kan tanda-tanda balik untuk laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tidak hilang akal. Misalnya karena gila, karena pingsan, dan karena mabuk. Nah, apabila seseorang tuh pingsan, maka ketika dia sadar, maka dia harus mengganti sholatnya dengan mengqadha. Dan begitu juga dengan orang yang mabuk. Orang yang mabuk kan keadaan sudah hilang akal tuh. Maka apabila dia sudah sadar, maka dia harus mengganti sholatnya dengan mengqadha. Kemudian syarat sah sholat. Yang pertama, harus suci dari hadas. Yang kedua, pakaian, badan, dan lain-lain harus suci dari najis. Yang ketiga, harus menutup aurat. Sudah tahu kan aurat laki-laki dan perempuan di mana aja? Nah, yang keempat, harus menghadap kiblat. Dan yang kelima adalah sudah masuknya waktu sholat. Kemudian rukun sholat. Nah, rukun sholat itu ada berapa sih? Ada berapa ya rukun sholat? Nah, rukun sholat itu ada 13. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, membaca niat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, tumakninah. Yang kesepuluh, duduk tahiyat akhir. Yang ke-11, sholawat Nabi. Yang ke-12, membaca salam sambil menoleh ke kanan. Dan yang terakhir, tertib sesuai urutan.
Sunnah sholat 5 waktu. Sunnah-sunnah sholat adalah ucapan dan gerakan-gerakan sholat yang tidak termasuk dalam rukun sholat, tetapi merupakan bagian dari ibadah sholat. Apabila sunnah sholat itu tidak dikerjakan, sholatnya akan tetap sah. Sunnah-sunnah sholat 5 waktu terdiri atas sunnah abad dan sunnah hayat. Yang pertama, sunnah abad adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupa harus diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunnah abad adalah yang pertama, tasyahud awal. Yang kedua, duduk tasyahud. Yang ketiga, membaca sholawat Nabi pada tahiyat. Dan yang keempat, membaca kunut. Yang kedua, sunnah hayat adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupa tidak perlu dilakukan sujud sahwi. Apa aja sih itu? Yang pertama, mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Yang kedua, menghubungkan takbir makmum kepada takbir imam. Yang ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang keempat, memandang ke tempat sujud. Yang kelima, membaca doa iftitah. Yang keenam, diam sejenak sebelum dan sesudah membaca Al-Fatihah. Yang ketujuh, membaca amin sesudah membaca Al-Fatihah. Yang kedelapan, membaca surah setelah membaca Al-Fatihah. Yang kesembilan, memerhatikan bacaan imam bagi makmum. Yang kesepuluh, mengeraskan suara pada 2 rakaat sholat maghrib, isya, dan subuh. 11, membaca takbir istiqlal setiap ganti gerakan. Yang ke-12, membaca salam sambil menoleh ke kiri sehingga pipi sebelah kiri tampak dari belakang. Yang ke-13, merendahkan suara salam pada salam yang kedua. Silahkan simak video berikut ini. أصلي فرض الصبح ركعتين مستقبلا القبلة أداء لله تعالى الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, kalian sudah menyimak video tentang tata cara sholat subuh. Yang terakhir, sebab-sebab yang membatalkan sholat. Yang pertama, yaitu meninggalkan salah satu rukun di antara 13 tadi. Misalnya ketika sholat, dia ketinggalan pada bagian entah ruku, itidal, sujud, atau tahiyat awal, dan lain-lain. Pokoknya salah satu rukunnya. Terus yang kedua, banyak gerak. Misalnya kayak gini geraknya, entah kayak gimana pun, yang penting tidak boleh banyak gerak. Kemudian makan. Setelah itu berbicara di dalam sholat itu tidak boleh ya. Terus terbuka aurat. Keluar sesuatu, baik itu berhadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian murtad. Nah, apabila murtad maka sholatnya akan batal. Dan yaitu
mendahului imam apabila dia sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Maka dapat kita simpulkan mengenai tata cara sholat tadi mencakup mulai dari syarat sah, syarat wajib, sunah-sunahnya, dan sebab-sebab yang membatalkan sholat. Semuanya sudah dijelaskan di dalam video tadi ya. Alhamdulillah, semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat. Apabila ada kekurangan di dalam penjelasan, mohon dimaklumi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.